And who can still remember yun sa to pag-solve gahapon gani in working backwards? Unsay gihimo? Anyone? When we say working backwards, unsay himuon ani? Ibalik, sir. Mag-start, mag-start ka, yes, ibali, mag-start. Aha, man ka mag-start. Sa last, sir. 60, sir. Nakalas. Sa pinaka last nga Yung last statement number. before ang question. And then unsaon to nimo mga operations gani like katong quadruple, katong subtract, katong double, Divide, sir. Ibalik, May sir. imuhang i-reverse like quadruple i-divide, subtract imong i-add, i-double imong i-divide na pug 2 and subtract imong i-add na pod 5 and then triple imong i-divide og 3. So ang mga multiplication will become division, division will become multiplication, addition will become subtraction, subtraction will become addition. You do the reverse process. That's working backwards. That is why the answer to that problem is 12. And then you can check your answer. Balik na po kasi sinultanan. So to refresh our understanding about this kind of problem, I will flash another problem, similar problem to that, and the same rule will be applied. The first student to give the correct answer in our chat box will receive additional points. Ready? So I will read the problem. Start with an unknown number, double it, and then add 2. Now take the new number and subtract 4. Then triple the number. If the result is 42, what is the original unknown number? Go. So you may start sending your answers diri sa ato ang chat box. The result must be 42. So you have to start there. I-mute sana ko ning ano ha. Kaning wala naka-mute nga na ay sounds. So I'm waiting for your answers. Daghan ta mga class participation for this afternoon. Again, it's almost evening na. Because we'll have more problems pa karon nga i-discuss. Yes, I have seen 2, 3 answers already. But we are not sure kung tama ba nilang gipanghatag, kung nagigamit ba jud nila ang working backwards. Kung i-check nimo imong answer, ibalik nimo dito. Just like kaning answer ni Kilantang, 7. So ang 7, mag-start ka dito, i-double ang 7, mag-add kag 2, and then mag-subtract kag 4, tapos i-triple nimo, dapat 42 ang mugawas. Para sure ka nga tama imong answer. So pwede nimo i-check imong answer. Step number 4, look back and check. So 537. Wala na? So the last answer before I stop the clock is from Elton Hokoy. Okay, si Elton ang last ha, kaya para makita nato nga moto siya ang valid. So from Elton pataas, moto ang valid nga mga answers before I reveal the correct answer. So karon ipakita na ko ang correct answer. Na namoy idea, di ba? Unsaon ni siya pag-answer. 42 ka magsugod. So kung 42 ka magsugod, backwards ka, unsa ang reverse sa triple? Unsa ang reverse sa triple? Divide, sir. Kung triple man gud kay times 3. So unsaon man nimo pag reverse ang times 3? Divide by Divide 3. 3, So what sir. is 42 Sir. divided by 3? 14, sir. 14, very good. Then nakay subtract 4. What is the reverse of subtract? Reverse of Minus, subtract. sir. Add. So 14 plus 4. 18. 14 plus 4, 18. And then, wala dire. Add 2 is the next. What is the reverse of addition? Minus. Subtract. So, Subtraction. minus 2 ka og, di ba 18 to kanina? Pag minus 2 Yes, ka sir. ato,
16. 16. And then we have double it. Reverse of double. Divide. 9. I divide. Divide by 2. So what is 8. 16 divided by 2? 8. Very good. The correct answer is 8. Sir, 8. So Oh my let's God. check the chat box. Ang last nga nag-answer was Elthon. 8. I can see we have Kita. Pero before kay Kita, na pa ba nag-answer og 8? The first one, wala na. So only Chris Waltz Kita. Can I see Mr. Kita? Sir, wait lang. Yes. You got the correct answer, Mr. Kita. Do you have the same solution? Did you work backwards also? Nanay point si Kita. Wait lang, Yung sir. saan mo kita? Ang 8, sir. Bali, off na ko ang camera, sir. Kay laing ang ulo na ko, sir. Sus, dili, uy. Okay, nakain na naman dyan ang mga kuan sa mga criminology students. Limot ko, sir. Ay, nag-discuss okay ako lang. mga, sir. Oh my Wait goodness. lang, sir. Yung sa Are you tunaw. okay? Sige Sir, lang. nag-discuss ako mga, sir. Tagak, sir. Sa asa siya natagak? Bangko, sir. Ay, okay. So, I hope okay lang siya, no? So, you can calm down and then aksikasuha sana siya. Well, anyway, you got the additional points because of answering 8 for this Sir, problem. nakalimot ko, sir. Kung saan ako, sir. Basta nag-con-con ko, sir. Basta anyway, nakuha niyo mo ang tamang answer. Congratulations. Naklaro naman siguro tanan, no? Thank you, Mr. Kita. So, i-off sana ako ang imuhang microphone, ha? And you may continue with whatever you are doing there sa balay. I hope okay ang imong manghod. So, naay questions dire sa inaani nga problem. This kind of problem may come out in your examination or even in your quiz. None Kinsa so ang far. naapay? Okay, none so far. How about the others? Working backwards is actually easy. So let's proceed to another kind of problem. This is, I think, unknown to you. Pero you can use trial and error or guessing and checking to get the correct answer. Let's see kung nabi makakuha ani sa inyo, ha. Kindly read the problem. Let's have Garin. Miss Garin, Yes, sir. go ahead. The mathematician Augustus D. Morgan lived in the 19th century. He made the following statement. I was X years old in the year X squared. In what year he was born? Was he born? Thank you so much. So naa siya'y clue gihatag. Naa siya'y X years old in the year X squared. And then you have to understand the problem. No, that's the first step. Ang iya pong gihatag nga clue is he lived in the 19th century. Unsa nga mga tuig ning 19th century? So na kay clue unsa nga year siya na tao. Ang 19th century, unsa na siya nga year? Anyone? Mga 1999, sir. Dili. Kay karon 21st century makita karon na 2021 pa. 21st century. Ang 21st century mahuman po ni siya og 2100. 2100 year 2100. So ang 19th century nag-end po ni siya og 1900. So nagsugod siya og 1801. 18, tama. So Tama na eh. 1801 to 1900 naa diha ang clue, naa diha ang answer. Another clue nga gihatag niya is naa daw perfect square kay kung x iyang edad kadtong x squared ang year. So dapat ang kaning x squared nga year naapod siya within sa katong 1801 to 1900. Modo to yung edad ato nga time. Pero ang gipangutana is dili kadto nga year. Kundili kanus siya na tao. Okay, you can start giving your answer again, and just like Mr. Kita na naka-earn og additional points, you can have your additional points kung makakuha kag tamang answer. And if you got the correct answer, I will also give you the chance to explain it. The mathematician. So mag-end siguro ang ato ang pag-receive og answers 543. Na namin nag-answer 542. We have Garin. Discalyar kay iya yung gisagad 1900 jul. We have Hovilia also 1890.
We have 1810, mahasol. Pag patak og 544, bawal na mag-ano ha. Dili na ma-valid ang answer. So, while napay time, continue. Na nag-answer og 11 lagi. Year 11 is siya. Kasayo ba ani nga year? Wa pa ni 19th century. Okay, time is up. It's already 5:44. The correct answer to this problem is 1806. Na ay nakakuha tamang answer and I will let her explain her answer. Kato pinakauna naghatag og answer mo, to siya ang tama. Si Emery Garin. Yes, sir. How did you get your answer? Google, sir. Additional points. Wow, Google. Hala, oy. Sayang, no, ang Google. Nakita niyo sa Google ang answer. Pero sa Yes, naa sir. sa Google, i-share na lang imuhang na research sa Google. Kahaw ni Gary. Tanan karon no mag-Google rin tanan. Thank you so much to Google. You will really achieve Yes, a sir. higher grade because of Google. Ano, Google, sir, saan ikaw sa imong research? si Augustus D. Morgan was born on June 27, 1906. 1806 dapat. 1806. Yes, sir. Okay, so wala siya nagamit og solution kung dili iyahan na Yes. lang i-search si Augustus D. Morgan. That is also very wise. Pero kung kailangan nato og solving, dito ma-credit imong answer, di ba? But anyway, sir. kani siya is this is just for fun lang man ni siya. So whether you have the solution or wala, whether nag-guess lang ka, you still have additional points. This is Thank you, how to solve the You're welcome. This is how to solve the problem. So everybody please listen ha. Kaya nakabutang man dito nga 19th century. So na kay clue nga ang imuhang answer dapat naa siya magdula lang between 1800 to 1900. Pero naghatag pa man siya mas importante nga clue nga X years old daw siya, then X squared ang year. So na ay perfect square. So tanan mga number imuhang square. Dapat ang result ato is mo fall siya within 1800 to 1900. So kung imuhang suwayan tanan mga number, square nimo siya if you have a lot of time, makita nimo nga ang kaning 43 squared maghatag siya og answer nga 1849 which is pasok sa 19th century. Kay 43 times 43 is 1849. Pero dili 1849 ang answer ana. Kaya nga naman, according to the problem ganina, I was X years old in the year X squared. So meaning 43 years old siya in the year 1849. So kung ang question is, when was he born? Minus nimo ang 1849 sa 43. So 1849 minus 43 is equal to 1806. Therefore, De Morgan was born in 1806. So naa siya gamay nga guess and check at the same time using the common sense to get the correct answer. Do you have questions? Questions before we proceed? Nasabtan ba? Yes, sir. Thank you Sir, so much. isa-isa ko na, sir. Si Garin ang nakakuha. Ano? Siya rapod ang tubag og yes. How about the others? Sir, Yes, Mr. kanang Daabay. 42, 43, 44. Gisa-isa yun, sir. Like, 1841, ay, 1801, na naman kay clue. 1802. Dili na naman kay clue, Mr. Daabay. Mangita kag number nga kung square nimo siya, ang iyaha ganing result is naa between 1800 to 1900. So, di na ka necessarily isa-isahon jud magsugod kag 1 kay obvious man jud ang 1 squared 1, wa man jud 2 squared 4. So magsugod ka atong mugawas kani ang answer nga magsugod sa 1000. So pwede ka magsugod siguro og 40, 41 and so on. And then gagmay pa man to siya value. Hantod makita nimo kadtong single nga number which is 43 nga kung square nimo siya mogawa siya 1849. So that is the process of trial and error. So mao tong ning gawas ang 43 kay ang 43 squared ang mohatag og 1849 which is a year na nag-exist sa 19th century. Kay kaning 42 times 42 is 1764. Ang 1764 na bilong man ni siya sa
18th century. Na kanipong 44 squared, 44 times 44, 1936, nabilong po din siya sa 20th century. So 19th century man siya na tao, so walay lain kung dili 43 jud, 43 squared. So kaning 43 ang iyang edad in the year 1849. Clue gyapon ni siya gihatag sa problem. Na-guess, Mr. Daabay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So you have to pay attention jud sa problem nga gihatag para makuha nimo ang answer. So anyway, this will be given in your quiper. Let's proceed to the next problem. So if you have time, you can actually analyze more the problem. Kani, another guess and check. So pwede ka magbutang-butang any value dere. Basta lang mo satisfy daw siya. And it must be a positive natural number. That satisfies the equation x squared divided by 8 minus 4 times the square root of x is equal to x. So what is that value of x nga mo satisfy ani? Na kung i-square nimo siya divided by 8 tapos i-multiply nimo ang 4 og square root of x, i-minus nimo dito, ang mugawas is kadto mismong x. So what is the value of x? You may start sending your answers right now. And again, the first student who will give the correct answer will have additional points. So far for our session tonight, we have Garin and Kita. And both of them actually, based na to sila ilahang mga guess ang ilang answer o silang diskarte. I hope din na siya mag-google, no? Kaya gusto na ako kanang makuhaan din ninyo gani ang answer. Makuha ninyo using any of the strategies available nga kamo mismo ang nag-solve naning kamot. Okay, mingaw pa ato ang kuan chat box. I'm waiting for your answers. Cut off will be 5:52. So still have 2 minutes, 5:50 pa man. Okay, para na ay makakuha og tama nga answer. Na kay clue dapat diri o nga naman siya square root, di ba? So dapat dili ni bungkig ang mogawas diri, dapat nayo siya square root. So unsa man to mga number nga na square root? That can be the clue. Hala, wala pa answer. Hapit na 5:50 to 5:51 na. Sayang po ang points, no? Mag-guess na lang mo. Basta ay matsambahan. Parehas ganina. X squared divided by 8 minus 4 times the square root of x. The result is x. What is the value of x? Hala, 5:52 na. Wala pa yung naghatawag answer. Wala gusto mag-try? Oo, sir. Kuan lang, i-chat lang. Eh sayang, no? Anyway, wala may minus kung mamali. So, it's better nga mag-try ka. Kaya kani mga additional points, makasave ni sa inyo ha para mudako inyong grade. Especially kato kani mga gagmay og kuha sa mga exams. Pwede man gud siya mabira sa class participation. So sayang no kung walay mo take og chance. So wala. So I think wala gusto mag-answer ani. So anyway, I will now reveal the answer para di na ta maka-spend og more time for this problem. So as I have said earlier, na nakay clue nga dapat naa siya square root. Dapat perfect square to siya. Kay diri pa lang sa second term nga 4 times square root of x, kailangan naa siya ma-multiply sa 4 nga dapat dili siya bungkig. And then para mag-divide po nimo sa 8, and then kato mismo ang mugawas. So did yun siya decimal ang x. Natural number jud ni siya. And we say natural number,
Katong lesson nato previous answer, when we say natural number, sa kay laing term sa natural number? 1 to 10, sir. Counting number. Di lang po ni siya 1 to 10 ha, kaya daghan ni siya, infinite ni siya. So mag-usa tong mga counting number nga na ay perfect square. Pwede ka magsugod sa 4. Kay square root of 4 is 2. Pero kung 4 imong i-substitute, dili niya makuha ang kuan equation. Dili 4 ang mugawas. 9 is also a perfect square because square root of 9 is 3. Pero kung 9 imong i-substitute, dili 9 ang mugawas. Kay 81 divided by 8 minus 12 is not 9. 16 is another perfect square. Square root of 16 is 4. So kung 16 imong i-substitute, 16 times 16 is 256 divided by 8 minus 4 times 4, the answer is 16. So ang nag-satisfy is 16. So the correct answer is 16. So this is another example of trial and error, but nobody dared to try. Sayang. Questions for this kind of problem? Are you still there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Pero walay question ani no? Inaani ang pagkuha sa answer. Na kay clue. So dapat ang imong i-try nga value sa x perfect square kaya may square root. And then naghatag pud siya og clue nga natural number. So dapat counting number. So what you decimal. Let's proceed to the next problem. So sayang ang points ani nga problem. I hope na kaning next na ana. This is a familiar problem sa algebra. Kindly read this problem. May I call Nico? Sir. Salamat, sir. Simini? Go ahead, Mr. Ah. Simini. Cafeteria sold 21 fewer bowls of chicken soup than bowls of tomato soup. They sold 59 bowls of soup. In all, how many bowls of tomato soup did The cafeteria. cafeteria sell? Thank you so much. So, kung naa ka nagtrabaho sa cafeteria, di ba, kailangan po ni mo ibalaan, basta gibinuangan kasi imuhang mga trabahante. So, dapat na na color coding ang imuhang mga bowl. So, sa imuhang cafeteria, 21 fewer bowls. So, sa pasabot ani sa Bisaya, 21 fewer bowls. Mas gamay og 21 ka bowls ang chicken soup. Mas gamay raghalin ang chicken soup compared sa tomato soup. Pero kung imuhang i-add tanan ang tomato soup ug ang chicken soup nga mga bowls ang nahalin ato nga cafeteria, 59 daw ka buok. The question right now, pila dito ang tomato soup? Pila ka bowl sa tomato soup ang nahalin? So, you may start giving your answers now. Sayang to ganina nga problem no kay walay nakakuha og tamang answer. Guess and check, trial and error are some of the suggested strategies for this problem. But this is actually a problem in algebra. Pwede po siya ma-solve using algebra. Wala nag-answer og 0, wala. So, walay nahalin nga tomato soup. Murag lisod po na siya i-validate ang 0 no kay 21 fewer bowls. So meaning naa yun na halin. Then ang total is 59. So sa 59 ka buok nga nahalin, pila dito ang tomato soup. Take note, ang tomato soup, mas daghan siya ha, kay 21 fewer bowls daw ang chicken soup. So mas daghan si tomato soup. Pila ka ha. So we'll stop the clock. So the last person to give the answer is Alvin Ginoo at 5:58. I will now reveal the answer. Daghan na ka hatag answer diri no, pero among those answers isa ka ang tama. So you can actually try mag-combine kag duha ka buok number, dapat ang result kay 59. So pwede ka mag-combine chicken ug tomato, 15 ka chicken. So kung 15 ka chicken,
pila ka tomato soup kay para 59 ang result. Pwede ka 44. So dapat mag-differ daw sila og 21. Mas gamay og 21 dapat ang chicken soup sa tomato soup. So kung mao ni mong combination 15 og 44, 44 minus 15 is 29. So dili man 21. So dili siya pwede. So you can continue making combinations of numbers nga ang result 59 pero dapat kung i-minus nimo siya 21 ang result. So kung imuhang i-combine ang 19 ug 40, 19 ka chicken soup, 40 ka tomato soup nga i-add nimo 59 ang result, diba? So na-satisfy niya ang 59 bowls all in all. Kung imo pong i-minus ang 40 ug 19, 21. So mas gamay og 21 ang 19 as compared to 40. So kani siya actually ang mo satisfy. So ang pasabot ato, there are 40 cups or bowls of tomato soup nga na sold. So the correct answer is 40. Kay 19 ang chicken soup. Kay 40 minus 19 is 21. And 40 plus 19 is 59. So 40, I am looking for 40. Sir, GE try na, sir. Wala, sir. Gi-19 Sayang. Almost. minus No, 59. almost. Kulangan lang siya duha ka. Gisimple lang ninyo, gi-minus lang ninyo. Kulangan lang siya duha ka bowl para mahimong 40. So sayang. We need an exact answer kaysa math accuracy is very important. So no one got the correct answer. So you can actually combine, and another alternate solution that I will also present kay basig na ay gusto mag-solve diri og algebra, pwede ka ito siya ma-solve. So sa algebra, we are letting variables para maka-solve ta og problem. So since ang problem is naa sa mga chicken soup ug tomato soup, so we will let x to be the number of chicken soup bowls and y to be the number of tomato soup bowls. So x and y. Unsa gisulti sa problem? The cafeteria sold 21 fewer bowls of chicken soup than tomato soup bowls. So kung i-minus daw nimo siya, naa kay 21 less ang imuhang tomato soup. So minusan nimo og 21 ang tomato soup, that will be the number of chicken bowl soup. Nagets ninyo? Mo na siyang x is equal to y minus 21. So we are now making equations out of sentences. Then, gisulti po sa problem that the total number of bowls nga na-sold is 59. So, ang pasabot ato, kung imo nimo siyang equation, x plus y equals 59. So, pila ka equation karon ang imuhang nahimo? Pila ka equation ang naa diri? Dua, sir. Duha. Na kay x is equal to y minus 21 gikan sa 21 fewer bowls daw ang chicken soup as compared to tomato soup. So minusan nimo 21 ang tomato kay y man siya. Y minus 21 mo to siya ang value sa x. Ang second equation katong total nila tanan, tomato soup and chicken soup is equal to 59, so x plus y equals 59. So we have two equations. Unsaon ni siya pag-solve karon? Okay, unsaon pag-solve? Can you still remember your algebra? Substitution. So first equation is x minus y is equal to 21. X is equal to y minus 21. That is the first equation. The second equation is x plus y equals to 59. So pwede na to substitution. Unsa i-substitute na to? Ang kaning value sa x sa first equation, kay x is equal to y minus 21. So ang x daw, ang value sa x, pwede pulihan og y minus 21. So kaning second equation nga x plus y equals 59, pwede bayluan ang x og y minus 21. So pwede na siya mahimong y minus 21, kaning x, naka-follow mo, kaning x, nahimo na siyang y minus 21, kay mo ni ang value sa x, y minus 21 from the first equation. And then plus y equals 59. So as you can see, pila ka buok variable ang naa. Y na lang, di ba? Isa na lang ka variable. So pwede na ba siya ma-combine? What is y plus y? What is y plus y? 2y.
2y. Kaya naman Dito, yung 1 sir. diri. Ha? 1y plus 1y. Ano siya 1 2y, diha. sir. 2y. 2y. So, kaning 2y, negative sir. 21, yes. Kung kaning negative 21, di ba siya pwede i-add sa letter? So, pwede siya i-add sa iyang kapareho nga number. So, mugawa siya diri sa equation, balin siya diri sa 59. So, siguro na-remember ninyo ang transposition, di ba? Mag-transpose sa inyong algebra. So, pwede ito na ito i-apply diri. Or you can apply addition property of equality. Para mawala ang negative 21 diri, ibutang nimo siya sa gawas sa 59. So, plus 21 na ka. So, ma-change iyahang sign the moment na mag-transpose na siya. So, what is 59 plus 21? Kani, pwede na nimo combine. 80. 80. So, your equation will become 2y is equal to 80. We are solving for the value of y, kay y ang variable na bilin. Mawala ang 2 diri dapat. So, kailangan to siya i-multiply by 1/2 or divide by 2 both sides. So, 2 divided by 2, 1. So, 1y na lang mabilin. So, kung nag-divide tag 2 sa left side, dapat mag-divide po tag 2 sa right side because this is equation. Dapat ma-preserve ang equality. So, what is 80 divided by 2? 40. So, y is equal to 40. Again, what is our y? Sa previous na to nga slide ganina, y is equal to the number of tomato soup. So, we are already done. Kaya mo naman ipangayo sa problem, how many the number of tomato soup bowls nga na-sold? So, the answer is 40. So, whether you use algebra or you just guess your answer, 40 jud ang mugawas. Nakuha ninyo? Sir, unsa man ang 1/2, sir? 1/2 is a number imuhang gi-multiply kay para mawala ang 2 diri sa y. Guess So, ra na, sir. sa inyohang ko, dili siya guessing. Kaya kung 2y diri, dapat i-divide man nimog 2 or i-multiply nimog 1/2. Kung 3y po diha, i-divide po nimog 3. So, 1/3 na po ka. So, nag-base na siya kung unsa ang coefficient sa y. Unsa ang tapad sa y ba? Kaya para mawala siya. Kaya nag-solve man ta sa value sa y, dili man sa value sa 2y, sa 3y, sa 4y. Y lang man ato ang value nga gikuha. So kung unsa tong number nga gitapad sa y, dapat mawala to siya. So mo to siyang i-divide nato sa iyang kaugalingon. Di ba naman na sa inyong algebra? Divide both sides by kanang pa-explain pa gani mo kani 2y is equal to 80. Divide both sides by 2 to eliminate 2. To retain y. So, 80 divided by 2 is equal to 40. In ato siya, nakuha ni Mr. Daabay. Kung unsa ang coefficient sa y, sa variable, puputi imong i-divide kay para mawala siya. And then, kung unsa imong i-divide sa left side, i-divide po mo sa right side. So, kung 2 imong i-divide diri sa 2y, 2 po imong i-divide sa 80 kay para ma-remain ang iyahang equality. Wala, part ni siya sa algebra ninyo. So I think we will no longer review the equation properties ha, kaya we are already in mathematics in the modern world. Can I Okay po. hear Tama, sir. a yes kung nakasabot? Yes, sir. Thank Yes. you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so but Yes, sir. unfortunately, no one got the correct answer for this problem. So let's have another problem, another kind of problem na pwede ihatag sa inyo ha, sa exam or sa quiz. This one. Kindly read this problem. Geno. Geno Tupiasan. Yes, sir. The total number of chickens and goats is a field is 40. The total number of legs among them is 102. Determine how many chickens and how many goats are in the field. Thank you so much. So kani po applicable po siya nga problem kung naa ka sa farm gani na nagbantay kag mga animals. Pero ang gihatag diri nga clue is pila sila tanan. So duha ni ka klase daw. We have chickens and goats. All in all, pila ka buok chicken and goats? First sentence, how many? All in all? 120, 12. 40. 40. Ang kaning 102, mo ni siya ang total legs. Kung ihapon nun mo ang mga legs sa animals, 102. Pero 40 ra yun sila kabuok. Nganong 102? Na may animals nga tagduha ang tiil, na animals tag-upat ang ilang legs. That is why nahimo siya 102.
So kung 14 is kabuok animals tanan sa field or sa farm, pero ang mga legs nila kung i-total nimo 102, so pila dito ang chicken, pila dito ang goats. So you have to give two answers. Butangan ninyo label. Number of chickens, pila. Number of goats, pila. The first student to get the correct answers, tuhani kabuk answers, goats and chickens, will receive additional points. So you may start sending your answers now diri sa chat box. Na question diri sa Ursil. I-analyze ako imong question, Ursil, ha? Kung ang number nga i-divide sa y, sir, dili divisible sa pikas, okay lang. Ang importante is mawala tong number sa y. For example, 3y is equal to 5. So ang 3 imong i-divide sa y, so mawala na ang 3, y na lang. And then 5 divided by 3, okay ra, 5/3 imong answer. Kung naa siya remainder, wala ka mahimo. Pero tama imong gihimo nga process. Kay gi-divide man nimo siya sa katong coefficient niya. So I'm answering actually the question of Ursil nga naka-flash diri sa ato ang group nga chat box. So please check the number of animals, ha. Murag ang uban, ha, I will give you the clue. Sobra kaayo nyo hang animals kay Froilan, for example. 40 ka chicken, 62 ka goats. So pila ka animals tanan? 102. 102 ka animals ba ang gisulti? Di ba 40 lang? Ang ipangutana dili kay pila ka buk animals, dili kay pila ka buk legs. Ang kaning legs kay mo lang ni siya ang iyahang clue. Kaning kay na po nag-answer og 51. Unsa ni nga 51? Please put the label. Kani po nag-answer og 20. Unsa ning 20? So please send your answers kay so far wala pa nakakuha og answer nga tama. Ato mga nga late, please catch up. Ya, sayang po ang mga na-waste nga points no ganina kay naghatag ba ako mga points during sa exercises sa drill. Pwede pa mo mohabol kung makuha niyo ang tamang answer ani, then pwede pa mo maka-receive og points. Kaning kay Kuabo, please put the label. 20 is unsa ni siyang 20, unsa ning 42. Sobra po di mo answer. Kay kita na siya 10 ka buok chicken and then 30 ka goat. Check na to unya. So I will stop the clock right now. The last answer na i-validate nako is kay sweater. After kay sweater, wala na. According to sweater, 10 and 25. Kasi sweater ang last, ha. Akong gusto i-highlight ang answer ni Kita. According to Kita Manggod, ang iyang answer, 10 ka buok chicken, then 30 ka goats. Are you following? Tanaw na to kung tama ba si Kita, ha? For the second time, kung nakatama na mo siya kanina. I-check pa nato kung tama ba niya. Wapa ko nagsulti nga tama dyan siya. We will perform step number 4 kay Polya nga step. Step number 4 again is look back and check. Balik ko na to sa problem. The total number of chickens and goats in the field is 40. Ang answer ni Kita is 10 chicken, 30 goats. What is 10 plus 30? 10 plus 30 is? 40. 40. So, tama. Yeah. First sentence, tama siya. Second sentence, the total number of legs among the chicken and goats is 102. So, kung 10 kabuk iyang chicken, pila ang legs sa isa ka chicken? 2. Duha, sir. Duha. So, 10 chicken times 2, we have how many legs all in all sa chicken? 20. 20. If you have 30 goats, pila ang legs sa isa ka goat? 4, sir. 4. So 30 goats times 4. Pila ka legs tanan ang goats?
120. 30 times 4, 120. So i-add na to ha, 120 plus 20 ganina sa chicken. Pila ka legs tanan? 120 plus 20. 140. 140. 40 din. Which is wrong. Kaya ang naa sa sentence number 2, 102 lang man. So the answer of Mr. Kita is incorrect. The other answers actually incorrect. Ano man na, sobra na ang ilahang sum sa 40. Naitag 42, naitag 25 ka chicken. So I will now reveal the answer. I think parang wala nakakuha nga tamang answer, no? 29 chickens and 11 goats. Minsan nakakuha og 29, 11, wala. So nobody got the correct answer. Nobody received additional points for this. So ato ang ikuan ha, i-look back. So kung 29 ka chicken plus 11 ka goats, pila tanan ka animals? 29 plus 11. 40, sir. 40, sir. 40. So na-satisfy na to ang first sentence. Sa legs na punta magdaog. So kung 29 ka chicken, pila ka buok legs tanan? 29 times 2. Anyone? 58. Very good. Kung 11 ka goats, 4 legs in one goat, 11 times 4. 44. Okay, now you add 58 ganina sa chicken, then 44 sa goat. Pila tanan ka legs? 102, sir. 102. So nasatisfy ba nato ang given problem? Yes, sir. Very good. So there are no other combinations of answers. 29 chickens and 11 goats. This is now the solution. Pwede ka actually magtagna, mag-combine-combine basta ang total 40. Sir. Pero dugay kay kamahuman ana. If we will apply algebra again, then we can get the correct answer. Murag na ako sa mag-question. Before I proceed, do you have questions? Tyrone, we are now in the algebra part of our solving. Tyrone, you are raising your hand. Please ask your question now. Agoy, wala man dahil siya question. Sige, padayon ta. Number of chicken and goats diri no, so we will let again variables. If your x is the number of chicken and your y to be the number of goats, imong representation, for the first sentence, the total number of chicken and goats is 40. Kung saan man nimo siya paghimo og mathematical equation, chicken plus goat is 40. So, x plus y equals 40 because you are talking about the number of chicken and goats, the number of heads jud mismo. Ang second sentence karon kay legs na ang iyang gitukoy niya, gi-describe niya. 102 daw. So kung imong number of chickens kay x, pila ka buok legs again sa chicken? Duha. So para mahibal-an nimo ang total number of legs for chicken, i-multiply nimo ang x og tag 2. That is why you have 2x. Kaning 2x. Naimangutana na pud unya, nagikuha ang 2x, sir. Kay tagduha man ang legs sa chicken. So para ma-count nato ang number of legs sa chicken tanan, so 2 times x. Kay kaning x, so pamunta kabalo kung pila ka buok chicken, nagrepresent pamanta og variable. Nagets ninyo? Yes, sir. Sir. And then our y is goat. Pila ka buok legs sa goat? Upat, di ba? We are talking about normal kanang normal animal diri ha. Kay nabay animal pud nga mga pungkol, pero we are talking about the normal nga ano diri, goats and chicken. So considering 4 tanan, so i-multiply po nimo ang y by 4 to identify kung pila ka buok legs tanan sa goat. So if there are y goats, then 4 times y represents the total number of legs sa goats. So kung i-add nato ang 2x, the number of legs sa chicken, and 4y, the number of legs sa goats, the total is 102. So how many equations again do we have? 2, sir. 2 equations. And now, please get ready ha. Observe again, we are having a review of your algebra karon. So from the equation x plus y is equal to 40, kailangan na to i-derive ang value sa isa ka variable. Kay para ma-apply na to ang substitution. So, y ang atong kuhaon. So I would like to get the value of y. Akong ibalhin ang x sa pikas.
So kung ibalhin ako ang x sa pikas, mahimo na siya og negative x. Tama ba? Ang mabilin diri y na lang. Tapos ang 40, taparan ako sa x, nag-cross naman siya, nag-transpose naman siya, agi naman siya sa equal sign, so minus x na siya. So 40 minus x. Therefore, ang first equation nga x plus y equals 40, pwede na siya himuong y is equal to 40 minus x. Are you following? Yes, sir. Sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Thank sir. you. Now, this value of y, which is equal to 40 minus x, muna atong gamiton karon para pulihan tong y diri sa second equation nga 2x plus 4y equals 102. So kaning y diri, ilista nato og 40 minus x kay y is just equal to 40 minus x. So kaning y pwede daw pulihan og 40 minus x. So ang second equation will become 2x, just copy, plus 4. Ang y karon ang i-replace og 40 minus x, then equals 102. As you can see, pila ka buok variables ang naa. Di ba x na lang nabilin? So pwede na ta mag-combine og like terms, di ba? Pero since na kay parentheses, kailangan pa nimo i-simplify kanina sa tunga. So you just bring down 2x, then distribute plus, what is 4 times 40? 160. And then 4 times negative x, you have negative 4x. So na-simplify na siya, is equal to 102. Aha ang pwede makombine diri. 2x minus 4x. What is 2x minus 4x? Or 2 plus negative 4. Negative 2x. Very good. So negative 2x na nabilin. Kaning 160, wala siya makombine diri sa x kay constant man siya. Aha siya pwede mag-combine sa 102. So pwede siya mo cross against equal sign, mo transpose siya. So positive 160 diri, mahimo siya negative 160 sa pikas. So na kay negative 2x ang nabilin diri sa left side. Sa other side sa equation, na kay 102 minus 160. So what is 102 minus 160? Negative 58, sir. Negative 58. Karon, balik si Daabay, katong question nimo ganina. Negative 2x is equal to negative 58. Unsa karon ang imo i-divide both sides para ma-solve ang value sa x? So, sir, to. Negative 2. Negative 2. Negative 2. Anong negative 2? Tama. Kaya para positive Positive x ang yung atong x. mabili. Kaya positive man dapat ang x. Kaya kung 2 lang imong i-divide, negative ang x. We are talking about x, number of chicken, positive x dapat diri. So x lang dyan diri. So negative 2. Negative 2 divided by negative 2 is positive 1. So positive 1x na nabilin diri. So negative 2 po imong i-divide sa pika side. So what is negative 58 divided by negative 2? 20. Negative 29. Positive 29. Kaya negative is positive Okay. man. Negative divided by negative is positive. So ang x mo is number of chicken. So 29. So kung 29 ka buok chicken, atwa karong i-minus, 40 man sila. 40 minus 29 is 11. Therefore, there are 11, o saning y, goats. So if we will i-look back na po nato, ato na pong i-add. 29 plus 11, 40. 29 kabuk chicken times 2, 58. 58 ka legs. 11 kabuk goats times 4, 44. So 58 plus 44, 102. So nakuha nato ang legs nga 102 with this number. Nakuha po nato ang 40 nga total. Kay 29 lang sila ka chicken, 11 ka goats. That is how you solve that kind of problem. Nakuha ninyo? So mura siya tricky, pero kung imuha yung masabtan, makuha man dyan mo ang tamang answer. Questions? Okay, kung wala na questions, you please study this ha. Kaya naman sa Kuiper, by Monday, ako na siyang ma-upload. Let's have another problem. This is the last problem for tonight. Another kind of problem na pwede nyo gamitan o sketch. Pwede mo mag-sketch ani. You can use any strategy. I will ask someone to read this one. Please read the problem, Valiente.
Suppose 16 students sign up for classes during an orientation session. If exactly 12 sign up for Filipino and exactly 13 sign up for geography, how many of them sign up? A. Both Filipino and geography. B. Filipino only. C. Geography only. Thank you so much. This is not a multiple choice question ha. So, salamat Mr. Valiente for reading. Nasabtan ba ninyo? Tulo ka buok ang problems dire. Pila daw ka buok katong 16 ka buok estudyante ha. Pila ka buok didto ang nag-appeal sa Filipino o geography at the same time. Both Filipino and geography. That's the question letter A. Question letter B, out of 16 ka estudyante, pila ka buok ang ning appeal sa Filipino lang. Wa siya laing giapilan, Filipino orientation lang. Ang letter C, how many students signed up only for geography? Wala na siya laing giapilan, geography lang jud. So there are 3 questions. Give me 3 answers. So butangan niyo yung letter A, pila, B o sa answer, C o sa answer. You may start putting your answer in our chat box. So katong mga lag kaayo, again, don't worry because this is recorded and this will be sent in your Quiper. You can have the time to review, to watch again the video, and understand the problems. A, B, C. Tulo ka buok answer ani. So I will just accept answers up to 6:26. It's already 6:25. Okay, para hapit naman good time. So I have the answer of Pangantihon already. Inaana pagkasulat sa answer ha na kay A, B, C. Na i-change siya ang answer sa B. It's okay. Kaya na pa may time. Up to 6:26 nga mga answers akong i-accept. Take note ha, kung akong binisayon na ang problem, 16 lang ni kabuok estudyante. So, gamay rin sila ka estudyante, 16 lang ni kabuok. Sa 16 sa ilaha, naay ning appeal dito og Filipino o geography at the same time. Naapoy ning appeal, Filipino lang, kadi siya ganahang geography, Filipino lang akong appealan. Naapoy geography lang akong appealan, di ko mo appeal og Filipino. So, pila to sila kabuok. Okay, so murag na natin mga common answers. So far, nagpare-pareho ang mga answers nila. But I'm not sure kung maabot yun niya ang tamang answer because later pa na ako i-reveal. Hapit na mag 6:27, so pwede pa mumuhabol. 6:26 pa ang naka-register sa time. This is the last problem for tonight. We'll be discussing more problems pa on Monday. Okay, still have some more. How about the others? Okay, it's already 6:27. So until lang kay J. Mark Jose ang accepted niya answer. Let us now understand the problem. 16 lang ni sila ka estudyante. Take note ha, 16 lang ka estudyante. Murag parehas ko sa inyo ha, God. Pila mo kabuk estudyante, 49 man siguro mo. Pero, ang uban sa inyo is daghag pilian. Gusto ko mo apil ani, gusto ko mo apil ani. So, mo nang managhan. So that is why, ang record sa Filipino nga session ni abot og 12. Ang record po sa geography nga session is 13 ka buok. Karon ato na siyang isolve pila ka buok didto ang nagdoble. Pila kay to ka estudyante sila? Tanan? 16. 16, tama. Pero kung ato ang i-add, 12 ang Filipino nga nakalista, 13 sa geography. Di ba matingala ka nga nung daghan? What is 12 plus 13? 12 plus 13, 25. So kaning 25, sobra ni kaayo. Naay nagdoble diri. So para mahibalaan nimo pila ka buok nagdoble-doble nga estudyante, imuhang i-minus. Since there are only 16 students, so 25 minus 16, 9. So naay 9 ka estudyante nga Filipino and Geography ang ilahang giapilan. So kaning 9 estudyante, active kay sila kay Filipino o Geography lang giapilan. Nagets ninyo? 9 is the correct answer for letter A.
So para dili madoble atong counting, pila to ang nag-enroll sa Filipino, di ba 12? Tama ba sa problem? 12 ang Filipino. So kaning na ang 9 diri karon nga nag-appeal, i-minus ni nato para di madoble ang counting. So what is 9 minus 12 minus 9? 2. 3, Well, sir. 3. 3. So katong 3 ka students, mo na to sila ang nag-appeal sa Filipino. That's the answer for letter B. And for letter C, pila ka book sa geography? 13, di ba? Ang nasa problem is 13 signed up for geography. Pero naamay katong 9 nga aligaga. Duha ka book lang apilan. 13 minus 9. 4. 4, sir. So there are only 4 students nga nag-enroll for geography only. So kung ato ang i-draw karon, drawing a sketch or drawing a diagram, mo ni siya ang dagway. If we will let F, kaning circle nga F, this is a Venn diagram actually. Students who enrolled or joined Filipino orientation. Kaning circle nga G, this represents the students who joined geography session. 16 lang man sila tanan, di ba? So kadtong 9, duha lang giapilan, Filipino and geography. So para dili mag-doble ang counting sa Filipino, mo to nag-minus na, di ba? 12 sila kabuok. 12 minus 9, that is why naatay 3 diri. So kaning 3 nag-represent sa mga estudyante nga walay laing giapilan kundili Filipino orientation. Sa geography pod, ang naka-record daw sa ilahang record book is 13. So 13 minus 9 naatay 4. So kaning 4 nag-represent ni siya sa mga estudyante nga walay laing giapilan kundili geography session lang. Now it's time for us to check pila ka book estudyante sa klase? Pila? 10. 16. Atong i-add karon. 3 plus 9 plus 4. 3 plus 9 is 12. 12 plus 4 is 16. So tama ba atong counting? 16 ka estudyante. 16. Yes, sir. Tama atong Yes, counting. sir. Yes, sir. So the correct answers, how many students signed up for both Filipino and geography? Katong nasa tunga, 9. How many signed up for Filipino only? 3. And how many signed up for geography only? 4. That is how you answer this kind of problem. Do you have any questions? Okay, so it's already time. I will now stop recording our session for tonight.